आसनसोल में डामरा इलाके में एक युवती की लाश बरामद हुई है, जिसे लेकर इलाके में सनसनी फैल गई है। आसनसोल दक्षिण थाने में तत्परता से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आज आसनसोल दक्षिण थाने में एक प्रेस वार्ता किया गया, जहां पर आरोपी को पेश करके एएसपी विश्वजीत नस्कर और थाना प्रभारी कौशिक कुंडू ने संवाददाताओं को घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपी का नाम राकेश पासवान है। वह डामरा 10 नंबर इलाके का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि 28 तारीख को पुलिस के पास खबर आई कि डामरा पलास बागान क्षेत्र के जंगलों में एक युवती की लाश बरामद हुई है। साउथ थाने की तरफ से तुरंत कार्रवाई की गई और घटना स्थल पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी और दुर्गापुर के गोपाल मठ के रहने वाले नंदकिशोर पासवान ने उसी रात को पुलिस के साथ संपर्क किया और कहा कि जिस युवती की लाश मिली है वह उन्हीं की बेटी है। जाँच करने पर पता चला कि 28 तारीख को सुबह वह अपने घर में कहकर निकली थी कि वह स्कूल जा रही है, लेकिन वह आसनसोल आई थी, जहां पर वह घटना घटी है। घटना के जांच में यह बात सामने आई कि राकेश का मृत लड़की रूमा पासवान के साथ प्रेम प्रसंग था और उनकी जान पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ, लेकिन लड़की के पिता ने लड़की की शादी कहीं और तय कर दी थी और लड़की भी इस रिश्ते से बाहर आना चाह रही थी। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और जब तक समझ आता राकेश ने लड़की की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में अभी तक किसी और व्यक्ति के शामिल होने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। দুপুর 1টা 20 নাগাদ আমার আসানসোল সাউথ থানাতে একটা খবর আসে যে দামড়ার পলাশবাগান এরিয়ার জঙ্গলে একটি মহিলার ডেড বডি পাওয়া গেছে। তো সঙ্গে সঙ্গে আমার আসানসোল সাউথ থানা থেকে অফিসার সেখানে পৌঁছায় এবং আমরা ওখানে ভিডিও ফটোগ্রাফি করে যা প্রসিডিওর আছে সেটা করে ডেড বডিটা আমরা ওখান থেকে নিয়ে হসপিটালে যাই। হসপিটালে ডেড বডিটা মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তো তখনও পর্যন্ত ডেড বডিটা আমাদের কাছে আননোন ছিল। তো পরে গতকালই রাত্রে এটা দুর্গাপুরের গোপালমাঠ এরিয়ার একজন নন্দকিশোর পাসওয়ান আমাদের কাছে আসে, এসে বলে ছবি থেকে আইডেন্টিফাই করে যে মেয়েটি আমার মেয়ে, যে 19 বছরের মেয়ে রুমা পাসওয়ান। এ গত 28 তারিখে বাড়ির থেকে স্কুল যাব বলে বেরিয়েছিল এবং বাড়ি ফেরেনি বলে লোকটি আমাদের কাছে একটি অভিযোগ করে এবং সে অভিযোগ করে যে আমার মেয়ের রাকেশ পাসওয়ান বলে একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম ভালোবাসা আছে, দামরা এরিয়ায় বাড়ি। তো সেই ছেলেটি এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে আমি মনে করি। তো আমরা একটা স্পেসিফিক কেস করি, মার্ডার কেস হয়। মার্ডার কেস করে আমরা ইনভেস্টিগেশন শুরু করি এবং এই গত রাতেই ভোর রাতে 3টে সাড়ে 3টে নাগাদ আমরা যে আসামি আছে রাকেশ পাসওয়ান তাকে আমরা গ্রেপ্তার করি। সে আমাদের কাছে কনফেস করে যে মেয়েটির সঙ্গে তার প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল বিগত 2.5 বছর ধরে এবং মেয়েটির অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়ে যায় বা মেয়েটি এখন এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে অনিচ্ছুক হওয়াতে এই মেয়েটিকে এইভাবে নৃশংসভাবে ওই জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে মার্ডার করে। এর কথা মতো আমরা সকালবেলা মেয়েটির স্কুল ব্যাগ এবং স্কুল ইউনিফর্মও আমরা রিকভারি করে সিজ করি। একে আমরা আজকে কোর্টে পাঠিয়েছিলাম। আমরা একে পিসি পেয়েছি, পুলিশ কাস্টাডিতে পেয়েছি। আরও কিছু ইনভেস্টিগেশনের বাকি আছে, সেগুলো চলছে।